samala jule tene tiring tene ma khapchan tene julon jik mimang sa dun la kute ngaja sama jaltin tene daksa tabik shik gun la tene ngaja na council na kuga tene religious organization ne ngata uskyo langias nang yampo tene ngaje todur jik shkyo tene ka nang kuga tene dakse ngata kazushik ngata daksa situation jik ngata same dunla sama ergus yodeno so basang teo nang del te tene spera kachik lagmo chogo shes ma khachan duk zete teo salpo chogo shes du mimang la kone juar apin tene tenna nang jin daksa ngaje meeting shkyo te sting ne tene ngeja ngata sakpa pan gyute tene mimang la i julon ngata thochugan nang in nge chamesang la ta ngata briefing bo ngaje jua sangun la imasa julon mun thochua sangun la tenenge mangyung ji da sangana nge bo ika su jukstyo jerkan nge introduction bo nge salen tenenga nge bo nge yospega ngata dc ngata le ngata santo subject no tenda chosla tenenga ta ika tada gonchok se ngata president ika jukstyo no tena lada nangchok se president ika jukstyo no tenda chosla lada se ngata anjuman imami ngata president sabai ka jukstelo anjuman nur bakshi ngata president sabi ka jukstelo tenna chosla ngata anjuman moinul islam ngata vice president ka jukstelo tenna chosla christian association ngata president ka jukstelo tenna nyampo ngata tene esp ngata sangdup sabang ika ngata jukstelo tene kasa tene daksa ngaje samay sangulata samay skat chikchig nga tene dang kazuga ngata sketngan jing ngata belgam na ngata jungasat tewe ka tene changme skat chikchig nga tewe madep chuazat tewe gagal chuazat tewe condemn chuazat aur tenaw nang nangjin tene gyagare ko azugi ngata right to defend jin ngata yukya ga country scriptures a country na dukane mimas mun scriptures epya tene kazukshi ga react chogosesin tyong tene diring ngata tarigil duni jaga tene gyagare tene ngata tewe ngata target ko ngata chuazat no tewe react ko ngata chuazat no skot basang tene teo diring ngata kazukshi ga gyagare ngata diring ngata react chos ngata ka kazuk terror attack chigi na sketngan chimojik jung kana ngata innocent ma mangpo jigi ngata miche ngata malusano skot basang but gyagare chokan benang ko tene dembarang ngata target bui ka ngata hit chos ka bilkul precision ngata target jono kawe ka tene ka ngata daksa ngata jono ngata terrorist jukse jaga korang una mane yang ngata civilian population jukse jaga una manpa tenna choksla ngata military ngata establishment manpa government establishment manpa dembe kaka terrorist nguni activities cho tenna jaga una precise ngata precision ngata target nang ya pote jaga une ka target sote aw cho civilian nguna kotka mane ngata let machu amo pele kau gyagare ngata namjik ngata chalap chik chijik chotna even ngata ra country or different churches se last mun chota ne tene dembe samba tangs te tene innocent miuna ngata noskal kajuga lep machuga dembe kaone ngata last ngan pa chotte unna una mane target micho zerkane te chos mun nam chono to dasang chono to jan ngata o chopone pakistan ne tene ngata yul muni na tene innocent sangma ngata saden na betkan chono no dewa tene changme skat chik na madep chozat tena na nyampo tene changme tene skat chik na kuga tene ngata I tuspeka hosdome tuspeka gyagara mana nyampo ngata changma in zerkan bui ka changme ngon chozat yang chijik ngata hospe thama ngata gyagare magmia japshi juala hospe thama gyagar ngata gyagar ama ngata skopse sipya ngata japshi jugu se thama tene changma ngata chikchik tok songte bingte tene ngata ladakh nang gyagar skopse sipya changla saden zerkan bega changme motor chozat etyong changmala tugji che juchezin chezena tene ngata dare mamone phalano ngata dembe ladakh pan munne phalang ba ichox crisis muni nang kuga tene demba ngata changma chikchik songte gyagarama gaju skopses duk tenang nang yampo ngata nyalba chang muna kazugi rockchon iwas koreans pa khatiot na yang pilokne skopkan khatiot na tiona kazugi rockchon jerkan muni kam ata munla samba gyaspa sa na ata japshi jun na lo o diriang tene ma gyala ngata nasulik ngamone pala changme collective effort ka ngata changma ngothot chen na no kanang ko
nangsos kora tene ngata jushok chipute gagar junga ngata बिल्कुल सपोर्ट एक्सटेंड जो आजाते नो ngaja magmi nang yang point gagar amana yang point nam hospital thama ngata ladak se mimas gua bingti gagar amas kepse se kya rocks choches in zerkan beka koning otot jo azate no tenna tosla tene ngata chamshik ngata ika hotel association nang ngata travel trade association unot yang tenna tosla merchant association unot yang tenna tosla transporter association unot changme tene khonyang tene ngata tyo jitno I hospital thama sukadika ngata daksa ngata flight mun ngata japo khaji ka chia jana I flight mun ketna mang chau ngata tene ngata ika routine ngata mock drill exercise shikchen yotono tebe jaste ngata daksa bancho azateno songpasang koreans ba mangpoji ki ka khatyo kya tenna chosla ika last choy kan dia mang myung de khaji khatyo kya te changma objal micha chesla tene rara hotel nang guest house mun na ngaje mane pene manena ata borin jerkan be ka thakcha ta azateno teong ngata jeche jugo shesto hospital thama changma chikchik songde ding te osno yale songpasang teona nyampo tene ngaje yung ina top songki ngata tai uyang ngata mangporik spela za duk jete mimang se na yale pare ta uyong no khajigi ngata ra chon tot meda ngata tondak metkan spelarik molche se ngata tono so pa yang inna juge yang philok ne ngata ming nang ngata ina nga uyas pelte ngata thuk shukse jik shukse healing salang short shukse se ngata sonju chokana mangpo yo tewe fia tene teonang salpo jogo ses duk pozer kan bekang ngaja masante jalta demosong tene tenna nangjin ajiteo juchezen chikta ngata daksa diring ngata mock drill bo ngata chuasa da gari dunna phechi ngata mock drill juchezen teon changma pura ngata across the nation ngata I mock drill bo chelo even angkuga ngata chang ngata panic chacheshik ngata jiksheshik chapsheshik mano yo routine ngata exercise po ngata lojung chonna yo no aur ichos namjik ngata situation jik chatna tenanga mimang sona young exercise active dukjes tenna na nyampo ngati laga chalak yotkan mun ngata laga team yotkan munang active choste teun changma ngata taste borches te choste ngata routine exercise shiken yale so bate fea mane ngata sabgos mane medano dakse healing salang spekang atang ladak se mimang suna nge samarak mane sabgos ngata daksa medano yale yagare ngata security indo ngata makmi indo ngata fully equipped no samsam se yul changmeka shungala shkyopsala yagala maskopsala ngatang ngati makmi uni ma chaklas gyala zade na no ngati laga lakchang na ma gyala yote no ngata tu se gozdom na jin advance ngata laga equipment no to so pasang ngata lamoji ga philok ne yong se ina ngata noskal galte chen jeche se te joshik ngata lamoji medan yale so pasang te pia ngata jiksnang jogo sheshik man medan no jante nang ne ladakh po by and large daksa chupa ma jiwanang ya poyote no border bong ngata tezam healing shing medan no samshik ngata daksa ngata khachul side pe na healing ste nang ne sector banji na male pura ngata jen ke na healing joda jana tyong medan no yale sector khachi na no so pasang ngata kargil na ku 1999 war chatane tyong sector specific chik songkya so patewe kane pura jaga changme na healing shorgos betyak jan ladas pa changma bingte kargil war na rocks chola skyoda jate no yale so pasang te fya ngata jigsgos mane mera no daksa chupa but te chos ngata when skyoda mazat administration e ka juche no ngata ra religious organization ne ata uskyong muning eja gothot jache no ka chane chi chogo shi jot te ka tes jo goshe shik yodna so pasang daksa chupa ngata te chos jignang chache shik mane mera tenna chosla yang ngata uya jik charu jano ki ngata essential supplies ngata chalak zapthung chalak te chos mun tash komo chache no phezen na ata covid guni na yang healing short te ngata mima sun hati changme kane pat mun lang yos te khonches thangska tangches te chos yang sperarik shkyo tenpin tene te chos guni na mashkyo jeche jin chia jana ngata I ka daksa ladakh la ngata philok ne chalak spejik in na ngata bor tang na ngata philok ne chalat ma dangi sunjik malep nang tene ngata ina ko sufficient ngati laga stock yotno jan ina jugeta lambo ngata Srinagar bong ngata daksa bea jate no manali ngaje jakposh nge nang kuga ngata connect choche se diring ngata LG sabe ngata meeting chairs jate no tenna choksna emergency na hozdom chana jete tenang ne koreans pa mangpoina khatkan nun namtu cancel churches pe jaste tene khonang chaishik yang further khone travel yong do te chok sangma nangena borte daksa ngata ngemo padum darche road po ngate pea jate yale songpasang tene ngata yang suka cha goshe jodo yong goshe jodo skyo goshe jodo yang khaji khachul bo avoid chon saman jan khachul bang green no chang tenang yang daksa mimang dul nang yotno
inna ngata I NPD road ko ngata daksa pia zate no yang sugat skul goshe jodo ya ani onkan to essential supply sang hozdom chatna ya theba goshe jodna te lamun gyute ngata Ladakh la kyongye jese ngata te thapsuna ngata la yote no administration proactively ngata last year no council ina ko proactively last year no yale innang nge stock pega mangyung jing nge tyong thos tu zaden chazana yu mimans la ngata salpo chogosh sang zaruri no ngata laga jese ngata fuel ngata juat na yale petrol indo diesel indo tyong chama ngata iru mane philok ne mane malep nang ngata mane dangi sum soche se ngata ika fuel ngati laga stock to no ngata ra ika ngata oil dipu yote no yale so pasan tenna choksla ngata zaptung chalak ngata daji ngata mane philok ne malep na zenang ngata daji mane ladak sum ma samala oche se ngata te joks ngata stock ko ngata la daksa yote no yale LPG ong ngata laga dangi se stock ko ngata mane itchin ko ngata la stock yote no tenna choksla ngata ika wholesaler mangpot kya market during merchant panios so pasang yang ngata essential commodities ngata chalak yang grocery items ya so te chok samang taksa khone lagang exam ngata la stock yo jite yale so pasang tewe nang kuang ngata ma shanti panic chago she sik me dang tenna choksla ngata mancho de pya ngata man sper na juata ngata pura daksa ngata yuki gyurte thing ne vesyang ngata man muni stock ngata medical sub center indo PHC indo chi changme ka iwan ngata amchi man ne phalang ngata daksa stock ठीक ठाक बोरा नो और मान ने पियांग ngata la daksa sufficient stock yote no और hospital muna ngata well equipped no taru ang gosdom chata ngata te changma ma gyala ngata yang bed kun ngata skete chong in chese ngata yot kya tyo man pang ngata mabudi indo heart foundation indo te chok sun khone yang te ngata goa ping te gosdom chata ngaje covid na ngeje kazugi use chwa zat tenna chok ta ngaje te ona kon na dik zeto no ya so pa sam te chok la ngata chang sabgo shikme da no tyo man pang te ngata civil ngata administration e security un ma strengthen churches la tene ngata NCC chokes un ngata tena chokes la ek service men muniang ngata ina cooperation time ngajang gosdom chada last chola bin ngata shungskyo be fia indo yang ngata internal security fia indo so pasang te chokes uni fiang ngata ikane tayar in jete yale so pasang tyo man pang tene ngata daksa chamshik administration ngata security agencies samang ngata हर जगह का ngata high alert mode ka ngata bora zate no ya so pasang tenno nge ngata khapchan chuste ngata ngija chamala briefing tang chizin और बाकी ये mock drill nang yapko ngije chap samajat administration ne tu se hozdom yotane tene ngata ngija kazukshik chochezin suachi chochezin zerkane labjaun ngata religious organization kyutyang mimams la te khaptas ko chachuk chezen no ya so pasang if ya juju chaptal jeten tondak metkane ngata uena shkoda mazat teonang nyampo khakchan juste chontola ngata chapsa mazat jiksa mazat dirkan no yale ladaspan wesyang ngata tustu gosdom yotane isang kaspo halat mun yottane yang ladaspan ne goa pingte ngata tante tangste no so pasang te pya ngata te sok sangmena nga chigdil po jukses pong ma kharchan no ostane ngata volunteer pingte chagla zat goshes yotane teong za chespo ngata khakchan no unul la ngata jon yosto taruang ngata choches no skot pasang ngeja media palangyas gute chikta mimang sa yu salpo chochen और yang lampo chik religious organization thangma nang yapo meeting songte administration nang ngata UT administration nang council thangme skat chik nang kuga gyagar juma teo ngothot chochezin ki ladakh pa mimang thangma gyagar ama nang yapo in jerkan bo gyagar mimang nang yapo in tenang neang ngata samsam sega dukka ne ngata security forces thangma nang yapo ngatang thangma in ladakh se mimang nam hospital thama ajang bingte goa gyagar ama skopshe zipya changla zadala bingches din zerkan monte ngothot pote local bo eja gyute tangchezin ngeikane taikshik marik salpo chonnang ngata gachinglia ngejun era taikshik I dare ngata tordur chakane jaltaun era taikshik hindi na ngera ngothot zat chukna ngata samsam chega dukane makmi una tewe kane spospas ki chezno tekane teninge sharab leang nge six news monches la jopuren kasakaching ले डिस्ट्रिक्ट के सारे रिलीजियस हेड यहाँ पर जमा है और इसका मकसद ये है कि पूरे कंट्री को और हमारे देश के सिक्योरिटी फोर्सेस को ये यकीन दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि इस क्राइसिस में जो कि पिछले महीने 22 तारीख को जो पहलगाम में जो
पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट आए थे उसके बाद से जो हालात बने हैं, हम ये सबको बताने के लिए आए हैं पूरे देश को और सिक्योरिटी फोर्सेस को कि हम उनके साथ हैं। और अगर ये जंग एस्केलेट होता है और लंबा खींचता है, उस सूरत में किसी भी किस्म का जो मदद चाहिए लद्दाख में, वो हमारे पूरे लद्दाख के जो अवाम है वो फौज का साथ देने के लिए तैयार हैं। और आज तक जो भी आज़ाद भारत में जो जंगें लड़ी गई, वो लद्दाख में सारी जंगें लद्दाख में लड़ी गई और हर एक जंगों में लद्दाखियों ने फौज के शाना बशाना मिल के दुश्मन का मुकाबला किया है। और इस बार भी हम पूरा सिक्योरिटी फोर्स के साथ हम लोग हैं, ये बताने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। अभी हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने जिस तरह से हमारे देश के नागरिकों का जान लिया, वो बहुत ही एक अफसोसनाक और बहुत ही शर्मनाक एक तरीका पाकिस्तान ने अपनाया। और उसके रिटेलिएशन में हमारे देश ने, हमारी सेना ने कल 6 और 7 तारीख के बीच में पाकिस्तान में पीओके के बॉर्डर के अंदर और हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर 9 वहाँ के टेररिस्ट कैंप और लॉन्चिंग पैड पर हमला करके उनको ख़त्म किया है, जो कि बहुत एक सराहनीय काम है। हम हमारे देश सेना को इसके लिए बहुत ही एप्रिशिएट करते हैं और हमें पूरा ही हमें भरोसा है हमारे सेना पर, क्योंकि हिंदुस्तान की सेना के सामने पाकिस्तान का सेना टिक नहीं सकते हैं। और यह अच्छा होगा कि पाकिस्तान अभी भी समझ जाए और अपने आप में बास आए, वरना हमारे जो सेना जो है बिल्कुल ही सक्षम है और उसके साथ भिड़ेगा तो पाकिस्तान का नतीजा ठीक नहीं रहेगा। और हम लद्दाख के लोग जो अभी इस वक्त यहाँ पे जो एक चेयरमैन साहब ने क्राइसिस मीटिंग किया, जिसमें अभी आप लोगों ने भी सुना कि हमें किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सब कुछ लॉजिस्टिक जितने भी हमें जरूरत है वो बिल्कुल सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे पास है। इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लोग होर्डिंग की तरफ ना जाए, इस तरह से पैनिक ना फैलाए, बल्कि हम लोग अपने देश की संकट के टाइम पर हमें अपने आप को सक्षम और अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना है फौज के साथ शाना बशाना दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। और हमें उम्मीद है हमारे लद्दाख के लोग जो है इस तरह के हालात को झेलते आए हैं, हमने देखे हैं, हमें अच्छी तरह से तजुर्बा है और हमें पूरा यकीन है कि इस बार भी हम दुश्मन को चन्ने चबाएंगे। और इसलिए हमें सबसे हमने अपील करते हैं कि जितने भी हमारे लद्दाख के लोग हैं इसमें पैनिक ना हो जाए, बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। हमारा सेना बहुत सक्षम है और उनके पीछे हमें खड़ा होने की आज की जरूरत है, यही हमारा फर्ज है। इसलिए हम सबको अपील करते हैं कि ऐसे हालात में हमें हर तरह से तैयार रहना है और देश के सेना के साथ शाना बशाना हम खड़ा होकर दुश्मन के मुकाबला करना है। अंत में मैं यही कहूँगा कि इस सिचुएशन में जो है हम सब जो है कंट्री के लीडरशिप के साथ है और हमारे पूरे देश के लोगों के साथ है, और साथ ही साथ जो है हम पूरे जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्स के साथ जो है हम खड़े हैं। और हम ये आश्वासन देते हैं जब भी जरूरत होगा पूरा लद्दाख निकाल के देश का सेवा करेगा। जय हिंद, जुले।